Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Kris Tasik Putrajaya. Di atas kayak Panas gitu kok di atas? Hah? Panas gitu di atas. Jadi panas. Wow. Ayo cepat ambil kecap. Oh ini di belakang, ayo cepat ambil ke di depan. Turun. No, tú no trajiste daripada Jati Putra sehingga ke Jambatan Seri Gemilang, dan kita akan patah balik menggunakan laluan yang sama. Untuk langkah keselamatan para penumpang semua, jaket-jaket keselamatan ada disediakan di bawah tempat duduk masing-masing, dan pada mana yang tidak ada, kami ada sediakan lebihan di galley dan juga di bahagian hadapan dan di atas deck. Sekiranya terdapat berlaku apa-apa kecemasan, sila patuhi arahan daripada Kapten. Kapten yang bertugas pada waktu ini adalah Kapten Syahmi. Thank you, ladies and gentlemen, and welcome to Kris Tasik Putrajaya. Thank you for choosing our service for today. Our journey will begin from Putrajaya until the Seri Gemilang Bridge, and we will turn back using the same bridge. For the safety precautions, safety vests are provided under your seats, and if unavailable, we have extra at our galley and also at the front and the upper deck. For your information, smoking, vapes and alcohol are strictly prohibited at all area inside this cruise boat. In case of any emergency, please follow the instructions from our captain. Our captain under this sign is Kapten Syahmi. Tuan-tuan di bahagian hadapan akan anda dapat lihat satu bangunan yang berwarna kelabu mempunyai bendera Selangor merah kuning dinamakan sebagai Istana Darul Ihsan. Istana Darul Ihsan ini dimiliki oleh Sultan Selangor iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Pada lama dahulu, Putrajaya ini bukanlah bandar seperti yang tuan-tuan dan puan-puan tengok sekarang, tapi ini merupakan sebuah ladang kelapa sawit sahaja yang dinamakan sebagai Estate Perang Besar. Dahulunya juga Sultan Selangor yang memberikan Estate Perang Besar kepada Kerajaan Persekutuan. Sebagai balasan, Kerajaan Persekutuan telah menghadiahkan istana ini kepada baginda. Ladies and gentlemen, on the right side of the cruise, you can see a grey color building with a red and yellow flag called the Darul Ihsan Palace. This Darul Ihsan Palace belongs to Sultan Selangor Sultan Sharafuddin. Salatul Maghrib. Long ago, Putrajaya was formerly known as the Perang Besar Estate, which is just a palm oil estate located in Selangor. Sultan Selangor who once gave the Perang Besar Estate to the federal government, and as a reward, they gave this palace to him. Selangor is one of the states in Malaysia. Dan sekali semua lihat di bahagian hadapan dan kanan anda, dan dapat lihat beberapa buah rumah mewah yang terletak di presin 8 Putrajaya. Rumah-rumah ini merupakan rumah semi mempunyai 3 tingkat dan setiap rumah mempunyai lift dan swimming pool di dalamnya. Pada samping di rumah ini bila simpan denda sekarang, ianya hanya berharga dalam 1 ke 2 juta ringgit Malaysia. So ladies and gentlemen, on the right side of the cruise, you can see a few residences or private houses which are located at Presin 8 Putrajaya. These houses are semi houses, have 3 stories, and each house has an elevator and swimming pool inside. For those who want to buy these houses have a range of price of 1 until 2 million ringgit Malaysia. Iya. Kali itu 2 juta kali 3.500, anggaplah 4.000.
Berapa itu 2 juta tambah 4.900 nya wah. Dari bagi hadapan dan keterwapan anda dapat lihat satu jambatan di jambatan dulu akan lalu sebentar lagi dipanggil sebagai Jambatan Seri Wawasan. Jambatan Seri Wawasan ini panjangnya adalah sepanjang 240 meter dari kebentuknya diinspirasikan daripada Jambatan Swan di Rotterdam, Holland. Then in German, right in front of you, you can see another bridge, which is the second bridge called the Seri Wawasan Bridge, which is in English, Wawasan means vision. With a length of 240 meters, this bridge was inspired from the Swan Bridge in Rotterdam, Holland. Hah? Anda dapat lihat lagi beberapa lagi rumah mewah yang juga terletak di Presin 8 Putrajaya. Rumah ini juga merupakan rumah semi mempunyai 3 tingkat dan setiap rumah mempunyai lift dan swimming pool dalamnya. Akan tetapi berbanding dengan rumah sebelum ini, rumah ini berharga dalam 3 ke 4 juta ringgit Malaysia. Dari kabar angin yang mengatakan rumah Datuk Siti Nurhaliza juga berada di sekitar kawasan ini. Dari Jerman, again on the right side of the cruise, you can see a few more residences or private houses which also located at Presin 8 Putrajaya. These houses are also semi houses, have 3 stories, and each houses has an elevator and swimming pool inside. However, compared to the previous houses, these houses have a range of price of 3 until 4 million ringgit Malaysia. Kalau 1,000 juta apa satu? Dari bahagian hadapan dan kiri anda akan dapat lihat satu pencuri tanda yang menaranya kelihatan seperti roket atau pensel, dipanggil sebagai Monumen Alaf Baru. Dan di sekeliling Monumen Alaf Baru tu terdapat 144 panel yang menceritakan tentang sejarah Malaysia daripada tahun 1400 hingga tahun 2000. Dan daripada atas, mereka bentuknya kelihatan seperti bunga kebangsaan Malaysia, iaitu bunga raya. In German, on the left side of the cruise, you can see one landmark with a tower looks like a rocket or a pencil, which is called the Millennium Monument. Around the Millennium Monument have about 144 panels, which tells the history about Malaysia from the year 1400 until the year 2000. From the top, the design of this Millennium Monument looks like a flower, the bunga raya, or in English we call it as the hibiscus. Mana? Oh ya. Dari bahagian kiri anda dapat lihat satu bangunan yang bernama Dorset Putrajaya, di mana ianya merupakan salah sebuah hotel di Putrajaya. Dari bahagian belakang Dorset Putrajaya itu ada satu kubah yang berbentuk putih coklat, dinamakan sebagai Istana Kehakiman. Walaupun nama Istana Kehakiman, tapi ini bukanlah istana sebenarnya ya, tapi satu-satunya mahkamah yang ada di Putrajaya ini dari kebentuknya diinspirasikan daripada The Great Taj Mahal di India. Dalam mahkamah ini terdapat mahkamah rayuan dan juga mahkamah persekutuan. In German, on the left side of the cruise, you can see one of the building which is called Dorset Putrajaya, which is one of the hotel in Putrajaya. And behind the Dorset Putrajaya, you can see a whitish brown colored dome building which is called the Palace of Justice. Although the name is the Palace of Justice, but it is on the cruise, you can see a silver colored dome building which is called Tuanku Mizan Zainal Abidin Mosque, which is the second and the largest mosque in Putrajaya. For the locals, it is also known as the steel mosque because 70% of this mosque was made from 6,000 tons of steel and the balance 3% was made from concrete. It can accommodate 2009 and it is officially launched by the 20th Malaysian King Tuanku Mizan Zainal Abidin on 11th June 2010. Jambatan Seri Saljana. Jambatan Seri Saljana adalah jambatan yang ketiga terpanjang di Putrajaya dengan kepanjangan 300 meter. Dari kebentuknya diinspirasikan daripada Jambatan Sydney Harbour di Australia. In German, right in front of you, after the monorail bridge, we can see another bridge which has the curved design called the Seri Saljana Bridge. Seri Saljana Bridge is the third longest bridge in Putrajaya. Di kumpulan seri sini dan sampai sini anda boleh pergi ke bahagian harapan dan juga di bahagian atas dek untuk menikmati pemandangan Putrajaya yang indah. Sebelum pertanyaan mengenai Putrajaya, jangan malu untuk bertanya kepada kapten ataupun kru yang tugas. Pada sampai anak-anak kecil, sila awasi anak-anak anda.
Sebentar, video kan. Sebentar. Dari sana ya, sampai dari sini. Rapli Reza. Finish.